Magandang hapon mga master. Nandito tayo ngayon sa Sikupong River. Mag hunting naman tayo ng black bass. Hopefully makakuha tayo. Sit up lang natin. Accurate yung reel natin 6000 series. Humanity 2 9 feet medium. 40 pound Proberos yung line. At saka yung pencilor. Sana makadali. Yun. Let's go. Fish on. Mamaw na dis. Paano itaglayan? Hop. Mamaw na dis. Katangtang. Mamaw na dis. Black bass. Mamaw na dis. Wow. Katangtang do. Lidri. Wow. Spotted tail. Mamaw. Kamay noy. Okay. Kamay noy. Pwede na muli. Sa tulok at tiil. Pwede na muli. Thank you Lord. Kuha ko siya Lord. Pwede na muli. Spotted tail.